अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, होप ऑल इज़ वेल। अगर आप चैट जीपीटी में सर्च करें कि व्हाट आर द टॉप 3 मेजर इश्यूज ऑफ पाकिस्तान, तो आपको जवाब मिलेगा। नंबर 1 पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, नंबर 2 इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, एंड नंबर 3 सिक्योरिटी एंड टेररिज्म। तो ये पाकिस्तान के टॉप 3 इश्यूज़ हैं जिनको समझना बहुत ज़रूरी है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट ऑफ कोर्स इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है। लेकिन ये इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी जो ड्राइव हो रही है बेसिकली वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से हो रही है, यानी सियासी अदम इस्तेहकाम इस वक्त सबसे बड़ी वजह है पाकिस्तान की इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी की। ये ना सिर्फ चैट जीपीटी कहता है, गूगल कहता है, बल्कि आईएमएफ की रिपोर्ट में भी ये मेंशन किया गया है कि पाकिस्तान के मसाइल में से सबसे बड़ा मसला जो है वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। और हम सब ये जानते हैं, बज़ाहिर ये बड़ी एक आम और सादा सी बात लगती है जो कि सबको पता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पिछले यानी सालों में, माजी में, हम शुरू से जब से पाकिस्तान बना है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को फेस करते आए हैं, लेकिन गुजरते वक्त के साथ हमने इसमें इम्प्रूव नहीं किया। बल्कि अगर आप रीसेंट एग्जांपल लें तो 2017 से लेकर 2024 तक पाकिस्तान के 7 वज़राए आज़म बदले हैं, जो कि एक इंतहाई परेशान कुन सूरत हाल है। ना सिर्फ ये कि 7 वज़राए आज़म यानी वज़ीर आज़म 7 बार 7 सालों में बदले हैं। इस साल जो 2024 में फ़रवरी में इलेक्शन जो जनरल इलेक्शंस हुए हैं और गवर्नमेंट अप्रैल 2024 में बनी है, अभी 4 या 5 माह गुजरने के बाद ही आप मुख्तलिफ टॉक शोज़ में ये बात आए दिन सुनते हैं कि ये गवर्नमेंट शायद नवंबर में चली जाएगी या शायद दिसंबर में चली जाएगी। तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की एक्सट्रीम अगर आपने दुनिया में देखनी है तो शायद पाकिस्तान ये वाहिद मुल्क है जो इस तरह से इतनी तेज़ी से अपनी हुकूमतों को तब्दील करता है। याद रखें कि हमेशा पहले एक प्रोसेस को कुछ अरसा चलाया जाता है और फिर वो प्रोसेस रिफ़ाइन होता है और उसके अंदर बेहतरी आती है। हम अच्छा करने के चक्कर में उस प्रोसेस को इतनी बार तोड़ रहे हैं कि वो प्रोसेस ही नहीं चल पा रहा। अब अगर आप इस बात को समझने की कोशिश करें कि क्यों पाकिस्तान में या तो लॉन्ग टर्म अप्रोच नहीं है, लॉन्ग टर्म थिंकिंग नहीं है, या लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स की सक्सेस नहीं है। अब आप गौर करें कि जब भी आपका वज़ीर आज़म बदलता है तो बाई डिफ़ॉल्ट पूरी दुनिया में ऐसे होता है कि वो अपनी टीम लेकर आता है, यानी अपने वज़ीर लेकर आता है। जब वो अपने वज़ीर और अपनी मिनिस्ट्रीज़ बनाता है तो फिर वो मिनिस्ट्री अपने ब्यूरोक्रेट्स अपॉइंट करती है। जब वो अपने ब्यूरोक्रेट्स अपॉइंट करती है और वो फ्रीक्वेंटली करती है और हर साल वज़ीर आज़म के बदल जाने पर हर साल ब्यूरोक्रेसी चेंज होती है, हर साल मिनिस्ट्रीज़ में चेंज आती है, नए मिनिस्टर्स आते हैं, तो कोई भी शख्स टॉप से लेकर बॉटम तक लॉन्ग टर्म डिसीजन नहीं ले पाता। आप एग्ज़ाम्पल लें कि अगर एक ब्यूरोक्रेट है जिसको अपने सूबे में कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट रन करना है और उसको उसके अच्छे फ़ैसले करने के लिए उसको कुछ डाटा चाहिए, जिसके लिए 6 से 8 महीने सिर्फ डाटा कलेक्शन में लगेंगे। उसके बाद एनालिसिस होगा और फिर मिनिस्ट्रीज़ में अप्रूवल के प्रोसेस और रिव्यू के प्रोसेस से गुज़र कर उस डाटा को अप्रूव किया जाएगा। तो जब ब्यूरोक्रेट के ज़हन में ये बात हो कि उसका मिनिस्टर शायद अगले 3 या 4 महीने में बदल जाए, तो वो कैसे लॉन्ग टर्म डिसीजन ले पाएगा। और अगर वो ऐसा डाटा इकट्ठा भी करता है और उसी दौरान खबर आ जाती है कि गवर्नमेंट चेंज हो गई है और मिनिस्टर चेंज हो गया है, तो वो डाटा एनालिसिस वहीं का वहीं रह जाता है, क्योंकि नए लोगों को अपॉइंट कर दिया जाएगा कुछ देर बाद। अब ना सिर्फ ये बिहेवियर टॉप से बॉटम को ड्रिल डाउन होता है, बल्कि पब्लिक के अंदर भी एक ऐसी ही सोच डेवलप होती है कि जो हमेशा शॉर्ट टर्म थिंकिंग की तरफ फोकस्ड रहती है, कि वो अपना काम भी कभी लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ नहीं कर पाते। आपको ये शिकायत आम छोटे-छोटे इदारों में, छोटे-छोटे कारोबारी लोगों में या इनफरादी सतह पर लोगों में ये अप्रोच बड़ी आम सी नज़र आती है कि वो अपने प्रोफ़ेशन के साथ लॉन्ग टर्म में सिंसियर नहीं होते। वो अक्सर अपने प्रोफ़ेशन को कंटिन्यू ही नहीं करते, बल्कि चंद दिन वो कुछ एक काम करते हैं और चंद दिन कोई दूसरा काम करते नज़र आते हैं, क्योंकि उनको टॉप से नीचे तक कोई डिसिप्लिन नज़र नहीं आता, कोई कंसिस्टेंसी नज़र नहीं आती, कोई पॉलिसीज़ के अंदर कंसिस्टेंसी नज़र नहीं आती। तो ये
پاکستان کے اندر ایک بہت بڑا ڈرا بیک ہے کہ پاکستان دن بدن زیادہ سے زیادہ معاشی مشکلات میں شاید اس لیے گرتا جا رہا ہے کہ اس کی ٹاپ لیول پر گورنمنٹس کی چینج اتنی فریکوینٹ ہے شاید جس کی مثال اس وقت دنیا میں کہیں نہیں ملتی. اور اس کے اندر اس کو ٹھیک کرنے کے لیے پولیٹیکلی جب بھی ہم نے ایون ماضی میں کبھی مارشل لا کا دور بھی دیکھا، جیسے مشرف صاحب کا دور تھا جو کہ 8 سے 9 سال کا تھا، ضیاء الحق صاحب کا دور تھا جو کہ 11 سال کا تھا، تو وہ بھی 11 اور 8 سال کبھی بھی قوم کو یہ سٹیبلٹی نظر نہیں آئی. ہمیشہ ایسا محسوس ہوتا رہا کہ کبھی ریفرینڈم ہو رہے ہیں، کبھی لگتا تھا ڈیموکریسی دوبارہ سے آ جائے گی، کبھی لگتا تھا کہ الیکشن آ گئے ہیں، کبھی ناظم کا نظام قائم کر دیا گیا، کبھی بی اے پاس اسمبلی آ گئی. تو چینجز اتنی فریکوینٹلی ہوتی رہیں کہ کبھی بھی لوگوں کو سٹیبلٹی محسوس نہیں ہوئی، بیوروکریسی کو سٹیبلٹی محسوس نہیں ہوئی، منسٹریز کو سٹیبلٹی انشور نہیں ہوئی، اور نہ ہی پبلک کو ہوئی. اس کو ٹھیک کرنے کے لیے یہ کسی ایک ادارے یا کسی ایک شخص کا کام نہیں ہے، یہ آپ کے ملک کے جو ٹاپ پلرز ہیں ان کو مل کر کام کرنا ہوگا، جس کے اندر جوڈیشری ہے، جس میں اسٹیبلشمنٹ ہے، جس میں میڈیا ہے، جس میں پولیٹیکل لیڈرز ہیں، اور سب سے بڑا لیڈر عوام ہے کہ عوام کو بھی اپنی جنریشنز، اپنی نیکسٹ جنریشنز کی خاطر صبر سے کام لینا ہوگا، سٹیپ بیک کرنا ہوگا، اپنے کلیم سے تھوڑا پیچھے آنا ہوگا. آپ اپنی چاہت، اپنی پسند کے ساتھ ضرور کھڑے رہیں، لیکن کوشش کریں کہ آپ کے بچوں اور آپ کی جنریشنز کی ویل بینگ کے لیے پولیٹیکل پروسیس جو ہے وہ کم از کم اپنی ٹرم پوری ضرور کرے، تاکہ اگر کوئی بھی کام کسی بھی سطح پر اگر اچھا کام شروع کیا گیا ہے تو وہ کم از کم 3 سے 4 یا 5 سال تک کنٹینیو کرے. اکنامکس کی تھیوری بھی یہ کہتی ہے کہ اگر کسی کنٹری کو ڈیولپنگ سٹیٹ آف اکانومی سے ڈیولپڈ کنٹری کی سٹیٹ پر یا سٹیج پر پہنچنا ہے تو اس کے لیے ان کو 20 سے 25 سال کانسٹنٹلی ایک ڈائریکشن میں موو کرنا ہوگا. اگر ہم پولیٹیکل انسٹیبلٹی کو ختم نہیں کر سکتے، ایلیمینیٹ نہیں کر سکتے، تو ہم کم از کم یہ کوشش کر سکتے ہیں کہ ہم اس کو کم از کم تھوڑا سا ریڈیوس کرنے کی کوشش کریں. کسی حد تک حکمران اور نیشنل سیکیورٹی کے جتنے بھی ادارے ہیں وہ کم از کم ایک شارٹ ٹرم اناؤنسمنٹ ضرور کر دیں کہ لیٹ سے ہم 1 سال تک یا 1.5 سال تک کسی قسم کا پولیٹیکل تھریٹ جو ہے وہ اس قوم کو یا اس نظام کو نہیں دیں گے. 1 سال تک ہم اپنے اپنے نظریات پر، اپنی اپنی جو ہمارے موٹوز ہیں اس پر قائم رہیں گے، لیکن ہم 1 سال تک ہرٹ نہیں کریں گے. آپ دیکھیں گے اسی سے آپ کے جو فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں، آپ کے جو ایکسپیٹ پاکستانیز ہیں، آپ کے جہاں سے فائنینسز آتے ہیں، انویسٹرز ہیں، ان کا کانفیڈنس بوسٹ ہوگا اور ملک ترقی کی طرف جائے گا. تو یاد رکھیں کہ اس وقت پاکستان کی معیشت کا سب سے بڑا چیلنج پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، جس سے اسٹیٹ کے سارے پلرز کو مل کر نپٹنا ہے. اپنا خیال رکھیں. تھینک یو سو مچ.